Hello guys, andito naman ulit tayo guys sa gabi na to. Guys, may nahuli pala akong cobra dito sa sa loob ng bahay namin. Sobrang laki guys, kaya natakot akong hulihin kanina eh. Ang ginawa ko guys, tinakpan ko ng sako yung niya, yung ulo niya. Guys, ipapakita ko sa inyo guys yung cobra na huli ko guys ha. Ito guys, hindi ko masyado mabuk ko guys, kasi baka bigla kong kagating guys eh. Ayan guys oh, dyan siya guys nakalagay, dyan sa loob niyan, dito siya nakalagay. Pero dahan-dahan lang natin guys buksan guys, kasi baka kagatin tayo guys eh. Kasi to guys, nanunuklaw guys. Yan o. Ayan guys, bubuksan ko na guys yan ha. Bubuksan ko na yan guys. Dito tayo guys sa sa maliwanag guys. Dahan-dahan lang natin buhatin guys. Kaya para tayo. Dito ko na lang guys ilalagay guys dito, para makita nyo guys maliwanag. Dahan-dahan lang guys sa pagbukas, kasi baka biglang manuklaw guys. Yan ha, dahan-dahan lang guys ha, baka biglang manuklaw guys, mahirap na. Dahan-dahanin ko lang ang pagbukas, dahan-dahanin ko lang. Nakatakot ako guys, baka biglang mangagat guys. Ayan guys ha, tingnan nyo guys. Ayan guys ha, guys, nakita nyo na guys, nakita nyo na yung niya, yung ulo guys, nakita nyo na. Ayan guys, nahirapan ako guys, baka biglang manuklaw guys eh. Natakot ako guys, kinakabahan ako guys. Ayan guys, ayan na. Okay, tandaan lang ha. Okay guys, 1 2 3, surprise.